Hello, today we are going to study about relative clause atau biasa disebut dengan adjective clause ya. Kenapa adjective? Karena dia fungsinya sama seperti adjective, memberikan informasi tambahan pada kalimat sebelumnya kayak gitu. Relative clause itu dia ada dua. Yang pertama itu defining relative clauses atau biasa disebut juga restrictive relative clauses, tapi itu jarang digunakan, biasanya defining sama non-defining relative clauses kayak gitu. Contohnya untuk yang defining relative pronouns, saya pakainya DR, saya singkat DR. Ada subject, object, possessive, for people, and then for thing. Untuk yang for people itu ada kata ganti yang ini biasanya dia yang dipakai untuk refers to siapa kayak gitu. For people dia subjek, mengacu ke subjek, dia pakainya who sama that. Kalau ke objek pakainya whom, who, that. Kalau possessive kepunyaan dia pakainya whose. And then for thing dia pakainya which, that. Objek juga which, that. Possessive whose, of, which. Nah, biar nggak bingung ini, kita mengacu ke contohnya. Untuk yang subjek pakai who, the girl who serve in the shop are the owner daughters, ya kan? Jadi who di sini dia refers to siapa? The girl. The girl kan subjek ya kan? Kalimat ini kan subjeknya siapa? The girl. Jadi who di sini refers to the girls kayak gitu. Terus everyone that watch the match will ever forget it. Nah, that di sini refers to siapa? Refers to everyone. Sementara everyone di dalam kalimat ini dia fungsinya sebagai subjek gitu. Terus yang objek pakainya whom. The man whom I saw told me to come back today. Nah, the man whom yang mana toh? Yang aku lihat kemarin itu loh, bilang dia mau datang lagi hari ini kayak gitu. Terus possessive whose, there is a man yang mana? Whose car was stolen. Man yang mana? Yang punya mobilnya yang dicuri itu loh. Nah kayak gitu, kayaknya whose. And then yang non-defining relative pronouns, saya singkat NDR ya. Jadi kalau that itu hanya digunakan dalam DR. Kalau di NDR dia nggak pakai that ya. That hanya berlaku di DR. Terus kalau NDR-nya for people, subject who, only who, and then only which for thing, and then objeknya ada whom, who, and then objeknya ada which. Terus possessive-nya sama, whose of which. Contoh, who or which yang NDR. Paul, nah ciri-ciri kalimat NDR dia ada koma. Nanti saya jelaskan bedanya DR sama NDR. Sampai sini dulu. Paul, who has written several books, addresses the meeting. Paul siapa? Itu loh yang menulis beberapa buku, dia diundang ke rapat kayak gitu. Terus his last book which I couldn't understand at all has been a great success kayak gitu contohnya. Nah, terus ada lagi what, why, when. What itu used in DR clauses to mean the thing. And then why is used in DR clauses to mean the reason why. And then when and where can be used in DR or NDR clauses. Contoh, has she told you what's worrying her? And then I don't know why we are arguing. And then tell me when you expect to arrive. And then the hotel yang mana? Hotel di mana, ya kan? We stayed was excellent. Nah, itu relative clause, itu adalah kalimat informasi tambahan. Bedanya apa? Untuk di situ ada dua, ada defining sama non-defining. Bedanya apa? Kalian lihat di sini.
The table, comma, which was made of marble has been repaired. Ya kan? Itu NDR, non-definingnya. Kalau yang defining dia tanpa koma. The table which was made of marble has been repaired. Kalimatnya sama, artinya sama, cuma beda pada koma-koma. Tapi koma di sini membedakan maksud dari si penulis. Kalian lihat yang NDR. Kalimat which was made of marble, ya kan, dapat dihilangkan karena hanya sekedar informasi tambahan. Jadi yang nulis itu cuma mau menyampaikan kalau mejanya yang terbuat dari marmer. Nah, mejanya terbuat dari marmer gitu toh. Has been ini kalau dihilangkan which was made of marble, ini tidak mempengaruhi maksud dari penulis menyampaikan kalimat tersebut. Tetapi kalau yang bawah dihilangkan, the table which was made of marble has been repaired. Kalau which was made of marble-nya kita hilangkan, contoh kita hilangkan gitu. The table has been repaired. Nah, table yang mana yang has been repaired? Kalau dihilangkan, kan gitu. Jadi bedanya itu ya. Kalau di defining DR itu dia tidak bisa lepas dari relative pronouns, ya kan? Dia tidak bisa lepas dari pronouns yang ada di belakangnya. Kalau ini dihilangkan tidak masalah. Karena apa? Karena itu fungsinya hanya sebagai informasi tambahan yang diapit koma, seperti itu. Jika masih bingung bisa ditanyakan ya.